बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कस्टम के जो कराची के जो एहलकार थे, जो सीनियर अफसरान थे, किस तरीके से वो करप्शन कर रहे थे, किस तरीके से FIA ने मेहनत की और उन दो लोगों को पकड़ा, फिर उनके इंकशाफात के ऊपर जो है और उनकी लीड्स के ऊपर FIA ने कार्रवाइयाँ की। 3 सीनियर अफसरान बशमूल उन 2 लोगों के, तारिक और जो दूसरे थे यावर अब्बास, उनके 5 लोगों के ऊपर FIR हुई और उसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए थे और वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी थी। और उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आगे डेवलपमेंट है। उसमें FIA ने इंतहाई जांफशानी के साथ जो उनके स्टेटमेंट हैं उससे आगे लीड लेते हुए कार्रवाइयाँ की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के लिए ख़ासकर जो एक समरी पास की है, जो जिसमें 3 अरब 20 करोड़ रुपए की जो गाड़ियाँ हैं, वो जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं पंजाब के, उनके लिए गाड़ियों का ऐलान किया गया है और वो उन्होंने रकम जो है वो जारी की है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। आप ये अंदाज़ा करें कि फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है इस वक्त, टोयोटा करोला कंपनी की फॉर्च्यूनर SUV गाड़ी है, आप सब जानते हैं वो, जो उसमें 2-3 वेरिएंट्स हैं और एक वेरिएंट उनमें जो सबसे हाई प्रोफाइल वेरिएंट जिसको कहते हैं, जिसको लेजेंडर गाड़ी कहते हैं, वो उनको जो है ना DCs को प्रोवाइड की गई हैं टोयोटा कंपनी से लेके, और वो इस्तेमाल होंगी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर के ज़ेर इस्तेमाल होंगी। और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, वो 2.5 करोड़ रुपए की। और ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ, वो आपके सामने है। 2.5 करोड़ की गाड़ी, नौकर चाकर अलग, बाकी गाड़ियाँ अलग, तनख्वाहें अलग, उनके ऊपर जो अनलिमिटेड पेट्रोल और डीजल लगता है वो अलग, हाउस जो में इनको मिलते हैं वो अलग। यानी कि एक भरमार है डिप्टी कमिश्नर्स की। और जो ही ये PSP DMG और ये कस्टम के और ये एहलकार जो हैं, उनको तो एक अलग रखते हैं, लेकिन ये जो PSP और DMG हैं, ख़ासकर PSP तो फिर ज़रा नीचे हैं, लेकिन ये जो DMG ग्रुप के हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है, ये आप अंदाज़ा करें कि ये किस कदर बड़े लेवल पे, किस कदर ह्यूज किस्म की जो फैसिलिटेशंस हैं इनके लिए और इनकी जो सहूलतें हैं, इनके लिए जो मामलात हैं वो रखे गए। फॉर्च्यूनर का अब क्या काम है, मतलब 2.5 करोड़ की गाड़ी में वो कौन सा तीर मारते हैं, जो इनके पास अगर वो गाड़ी ना हो, ये छोटी गाड़ी हो गई, कोई कल्टस हो गई या कोई टोयोटा यार्स हो गई या होंडा सिटी हो गई, अगर ये ना हुई तो ये कौन सा ऐसा काम है जो इस गाड़ी के बगैर नहीं हो सकता। 2.5 करोड़, अब अंदाज़ा करें कि 2.5 करोड़ की गाड़ी DCs को दी गई है, कमिश्नर्स को दी गई है। ये है इस मुल्क के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ये तबाही मचा रखी है पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरीके से ये करप्शन कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस तरीके से DCs जो पैसा बनाते हैं, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और ख़ासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, तो वाला वहाँ पे तो ये जो तबाही फैलाते हैं उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है कि किस तरीके से ये सारा काम कर रहे हैं। दूसरा, आप ये देखें कि IMF जो शराइत लगाता है वो इन लोगों के ऊपर नहीं लगाता, सियासतदानों के ऊपर नहीं लगाता, ये जो हमारे सरकार के अफसरान हैं इनके ऊपर नहीं लगाता। हर वक्त जो इनसे वो रिटर्न कमिटमेंट लेता है, वो किसकी लेता है? पेट्रोल आप महंगा नहीं, सस्ता नहीं करेंगे, आप बिजली को सस्ता नहीं कर सकते, हर महीने महंगा करेंगे, आप गैस को महंगा नहीं करेंगे, महंगा करेंगे, सस्ता नहीं कर पाएंगे। ये 3-4 चीज़ें जो है डायरेक्टली आम आदमी के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। और हर महीने आपने बढ़ाने, अभी कल भी 7.5 रुपये जो बिजली का यूनिट है वो बढ़ा दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि गरीब कहाँ जाएगा। और जो एनालिसिस है, इंटरनेशनल एनालिसिस है इन्फ्लेशन का पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त पूरी दुनिया से ज़्यादा है, यानी कि 36% इस वक्त जो है वो इस रेट पे पहुंचा हुआ है। और साथ आप ये देखें कि ये कस्टम के एहलकार जो हैं कर क्या रहे हैं। पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि कम से कम 170 अरब रुपए सालाना जो है वो सिगरेट की टैक्सेशन की मद में, स्मगलिंग की मद में हमें नुकसान हो रहा है। और वो स्मगलिंग कौन कर रहा है? यही लोग। और छोटी सी जो मैं डेवलपमेंट है कराची कस्टम के जो अफसरान हैं उनके हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें यह है कि तारिक और यावर दोनों ने लीड दी कि पिछले 4 माह में 500 तोले से ज़ायद सोना ख़रीद के, क्लिफ्टन के एक ज्वेलर से, एक सुनयारे से ख़रीद के, साकिब सईद, आमिर तहीम और जो
3-4 اور لوگ ہیں، ان کے نام انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ افسران ہمیں کہتے تھے کہ پیسہ تو آ رہا ہے، پیسہ بھی دیں اور ساتھ سونے کی مد میں ہمیں انویسٹمنٹ ایک طرح سے ہو کہ کم از کم سونا جب اوپر جائے گا تو ہم. آپ ذرا ذہنیت دیکھیں ان لوگوں کی کہ یہ کر کہہ رہے ہیں اس سسٹم کے ساتھ. یہ اسمگلرز کے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ڈائریکٹر، میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ، اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ ڈائریکٹر اسمگلنگ بنے ہوئے ہیں. آپ سہولت کاری کریں، آپ پیسے لے رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کر کے. اور سنیارے نے باقاعدہ رسیدیں جاری کر دی ہیں اس کے آفس سے، اس کی دکان سے، سب کچھ ریکارڈ نکل آیا پچھلے 4 مہینے کا، باقی بھی نکلا ہے. لیکن پچھلے 4 مہینے میں 500 تولے سونا یاور عباس اور طارق محمود، جو کسٹم کے افسران جن کو پکڑ کے، جن کے قبضے سے پیسے برآمد ہوئے 55 لاکھ سم تھنگ ڈالرز درہم برآمد ہوئے، ان کی لیڈ پہ جب چھاپا مارا انہوں نے ایف آئی اے کراچی نے، تو ان سے رسیدیں بھی نکل آئی. اور کتنا 4 مہینے میں، 3 سے 4 مہینے میں 500 تولے سونا. آپ اندازہ کریں اس کے بسکٹ بنا کے اور یہ ان آفیسرز تک جاتے رہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف فارچونر گاڑیاں ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کراچی کے جو اس وقت کے سینئر افسران جو ہیں، وہ انہوں نے کل یا پرسوں وہ آئے ہیں، چیئرمین جو ایف بی آر ہیں ان سے ملیں اور ان سے کہا کہ جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے ایف آئی اے سے. او بھائی تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے تو اپنے کام سیدھے کرو نا. جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہوئے وہ کام تو آپ کر نہیں رہے، اور ڈر آپ کو ایف آئی اے سے لگ رہا ہے. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے گاجریں نہیں کھائی ہوئی، آپ کرپشن نہیں کر رہے ہو، آپ سمگلوں کے سہولت کار نہیں بنے ہوئے ہو، آپ چھالیا اور گٹکے اور سگریٹ اور جو دوسری بین ایٹم ہے جس سے آپ نیشنل ایکسچیکر کو اربوں روپے کا سالانہ نقصان دے رہے ہو، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہو تو آپ کو میٹنگ چیئرمین ایف بی آر سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر دودھ کے دلے ہوئے، آپ نے کوئی پیسہ نہیں کسی سے کمانا، تو آپ کی کیوں آپ مطلب کیوں اس طرح سے آپ کر کے بیٹھے ہوئے؟ آپ آ کے کیوں میٹنگ کرتے ہو کہ جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں بچایا جائے، جی ہمیں ایف آئی اے آ کے انٹروگیٹ کرتی ہے. تم لوگوں کو نے اگر کچھ نہیں کیا تو ایف آئی اے کیا پوری ایف بی آئی بھی آپ کو آ کے انٹروگیٹ کرے، آپ کو را بھی آ کے انٹروگیٹ کرے، آپ کو آئی ایس آئی بھی کرے، جو دنیا کی ایجنسی ہے آپ کو انٹروگیٹ کرے نا کہ آپ نے اگر کچھ نہیں کیا ہوا تو. لیکن آپ نے کچھ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے آپ نے اس ملک کو برے طریقے سے لوٹا ہوا ہے. آپ ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ نہیں ہو، آپ ڈائریکٹر اسمگلر ہو. آپ ڈائریکٹ آپ کی بیہاف پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تب آپ کو تکلیف ہے، تب آپ آئیں. ورنہ اگر آپ نے نہ کیا ہوتا آپ اس طرح کپڑے جاڑتے، آپ کہتے ہیں آئیں جی دیکھیں ہمارے بھی ایسٹس کی جو چھان بین کریں، ہمارے بیوی بچوں کی بھی کریں، ہمارے پورے خاندان کی کریں. اگر ہم نے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن کیوں؟ کہ آپ کے پیٹ میں درد اس لیے ہوا کہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ نہ کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے ناظرین اس ملک کا حال کہ جس ملک کے اندر غریب کا جینا دوبارہ ہو گیا ہے. اور یہ جو افسران ہیں ہمارے سول سپیریئر سروس، سول سرونٹ جن کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے یہ حال اس ملک کا کیا ہوا ہے. اور یہ حال اس ملک کا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے بنگلے بھی بن رہے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی بن رہے ہیں، ان کے سارے کام ہو رہے ہیں. اور غریب عوام آٹے روٹی اور دال کے نیچے سے ہی اس کی ٹینشن سے ہی نہیں نکل پا رہی. تو یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.